Tungu nirok tawana de khorok sapanu jotto jengwan sokmani hai tabo oro borok kisi saya oro borok sak kosom boroka meri sinor hai phai sokpaja sinograi CSC member Chini madam Gita Debbarma ATISA candidate ni pasajak CS tai oro nograi sini Ante Jamatia lo IPFT banner Bisingtwi Palansa IPFT banner Bisingtwi Palansa IPFT lo IPFT lo IPFT lo IPFT lo IPFT lo ante Jamatia kontesta lo ante Jamatia lo Jotono khuluka FT ni vice president I hawo chini ha hanai jeng man sonman manai boro manai thangai thanani gai je nangkuk mani ei Tripura no bahake mannai 2009 ni simi party IPFT bibhinno somoyo bibhinno rokom movement khlaioi tabuk sak jora Tini 2021 November ni Tini 5 tarik I jora 6 tarik I Jorao jeng phai sok pailaikhya ang nai nei mani prottekta boshor every year Chini andoloni movement je khlai phaimani abuni upgrade na khai nogui phai abuni kaham rezon na khai nogui phai tini hoyto wansuk na o jaga boro kisa jeng baike Tripura adai khaichinai jeng ma demano maya party IPFT to da tongno tongya bibhinno rokom boro hoyto jara non IPFT khai tongnai CPM khai tongnai maybe onno party khai tongnai boro hoyto wansuk mano IPFT boro krikha ba IPFT khai tongnai rok norok bokha durbolongi mano jengge jeng asuk boro kombai jengki ma demano maya pia angkha jefrupano ang kaisa jinis no belakana bisas khlayo abro hongkai chinogi kaitor tongo jeng je ungmani abo kahamni bagai nangoi tongo akong nang believe khai orthat everything happen for good akok nang belakana bisas thang ang wanaya mungsang cinta kri hoyto tinora 100 jona borok jengte borok bangna nangmani kintu angkha belakana positive ang positive way abo cinta khayo ang wansugo এই 100 জন অবস্থায় শ্রাই বসলি তামনি বাগি হিনমালে जों যখন 2009 পার্টি আইপিএফটি Tripura ছানো আপনি গোবাং মা ইন্টেলেকচুয়াল নি তরফ থেকে ব বুদ্ধিজীবীর তরফ থেকে ব আপনি ব্যঙ্গ খাইজাখা আং তাবো ফানো মুইতো মানো চিনি মা বেলাইখানে বরম রিজাকনাই চিনি মহারাজা প্রদুত কিশোর আনো একদিন ফোন খাই কুতুগু তামনি কুতুব Adino chini party IPFT ni tarok theke Delhi o jontor montor bskango Tripura chanlaiei chinong ni gobang ma chini IPFT leaders rok thangai Tripura no Tripura no rest ne andolon khalai tangu on that time thik a Jorao ani Maharaja Prajot Kishor chao Gita nang tam khlai tong chu kamara ang sat sakwa hainu sanja Jorao ang hainu rest khai tong ni chaka Engkau neng bono mebal ko somjani sakta kya nisa kya wa borok jani engelo coba khlailai thangka जों अस्वीकार खैया टीयूजेस ने अवदान न जों अस्वीकार खैया टीएनबी ने अवदान न अस्वीकार खैया एटीटीए बंगथं टीएन एनएलएफ टिंगथं आलादा संगठन दंथं बंगनि जे सामुं तांगनो जों कुनदिन अस्वीकार खैया जतन हाथाय दफानि बागैनो सामुं ख्लायथांगो पार्टी ओ टीजेस नि यागलो आईएनपीटी टीटीएनसी ताई आईपीएफटी ताई जे ता तंगनाय र abo bebak ni jani wansuk mungno जों कुनो दिन फनो बंगने हेलें ख्लाइया
যতনি না জানি জানি কাছে গোল অর্থাৎ সগৈ জাগনাই জায়গা নাহার মংতম আর নাহার মংনা চং যত না সাইমানো টেন বিনি নাহার মংতাম এটিটিএফ ও টাইগার ফোর্স নাহার মংতাম এনএলএফ তিন নাহার মংতাম আইপিএফ তিন নাহার মংতাম বা ত্রিপুরা থান নাহার মংতাম টিপিএফ নাহার মংতাম টিউজিএস আইএনপিটি টিএসপি বা যত তংমানি পার্টি সংগঠন আবার নাহার মংতাম তব এনজিও নন গভর্নমেন্ট অর্গানাইজেশন ক্লাব বা কবাং মা ক্লাব ফাইজাতীয় সোসাইটি রকমনি বনি নাহার মংতাম যতনি না কাইসে নাহার মংতং কিন্তু আর নাহার মংন খুব ব্যাখ্যা খাইনাই দি নিনি নাহার মং বা আনি নাহার মং বেশি ফেলাইয়া नों बो हाथाय दफानाव मोथांनानै बागै ना वानसुगो आं बो हाथाय दफानाव मोथांनानै बागै वानसुगो टीपीएफ जै कक सापुर हाथाय दफानि कक मंसावो एनसीटी आगि तंमानि बरक हाथाय दफानि कक नसावो टीयूजीएस आईएनपीटी हाथाय दफानि कक नसावो যত পার্টি যত অর্গানাইজেশন যত ত্রিপুরা দফানাতেই ওয়ানসুকজাক অর্গানাইজেশন যত না হাতাই দফানাতেই কক সাও বসুক বসরংখা সেই 1949 ni simi romliya 1967 ni simi ne romsidi tangai 1949 o hano 12 ta ba jukhai razak thano adorabo asuk hoyto 50 phayako chetona jagilayako हाथाय दफानि बसारक हाथाय दफानातेय वानसुकनानै आसक बिसि सिराको जों रमायनाखा किसा खामानि बागै किन्तु 1967 नि सिमी आंचलिक पार्टी इनफ्लुएंस सिमिले जों इ हाथाय दफानि चेतना सकायखानै वानसुका 1967 नि सिमी तिनि 2021 जों हिसाब फैनायखाय 50 बছর लायखा अर्थात हाफ सीपीएम ना रखा बीजेपी ना रखा कांग्रेस नंबर रखा जो तनो संग रखा तमा रखा निरकिसा वन सगुई एनालाइसिस खालायै बरक नि थानिगो अकक न तुनिरिदि बमो आईपीएफ तिरक तिनि सीट 2009 नि सिमी खलाई फाइमानि बिसिंगो त्रिपुरा मथागो थांगै सीपीएम नि बरक बुरुं बुरुं थांलायखा निनी 23 अगस्त त्रिपुरालेन सालमा पालाय खाबले बनि परे त्रिं सीपीएम रक राजा कुरुई ते आईपीएफ रक हा खागै थांथांदि हि होनाय रक त्रिपुरालेन बनायो ग्रेटर त्रिपुरालेन बनायो नै जों सीपीएम न फुनु खाबले सारा त्रिपुरा राज्यको 23 अगस्त आईपीएफ तिनिफाय साइफाले गोबां त्रिपुरा मथागो थाङै सीपीएम नि बरक त्रिपुरालेन नांगोनि बासरिखा साबनि अबदान आईपीएफ तिरक न फुनुगुई तिनि सुजरा सिं अररखा तामखे बरक साइतंखा आईपीएफ तिरक गुंडागिरि खाय आईपीएफ तिरक गुंडागिरि खायनि थांया आईपीएफ तिरक बरक बुसिया बरक सिया बरक रुंगिया ख बरक सिया खंगै तंमानो सिरय रवने बाङैसि आईपीएफ तिनि आसायो